हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के खुसूसी शो में आज मैं मौजूद हूँ आसिफ बशीर चौधरी के हमरा। आज का टॉक शॉक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से एक इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। 243वां इजलास था इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का, जिसके सरबराह हैं मुफ्ती राग़िब नईमी। इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं और पर्टिकुलरली मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिन्हें तौहीन रसालत के मुकदमे में इस वक्त बंद किया हुआ है। पहले अमन आमा को के नुक्स में उन्हें बंद किया गया था, उस वाले से इन्होंने अहम फैसला किया है। क्या फैसला किया है इसके बारे में प्रेस रिलीज जारी हुई है। आसिफ बशीर चौधरी से हम बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। और याद रखने की बात यह है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आसिफ आईन पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक इदारा है जो कि जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में इसे बनाया गया था। प्रेस रिलीज क्या कही गई है आसिफ, वो फरमाएं। आज इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास था और इजलास के बाद दो प्रेस रिलीज जारी हुई। नॉर्मली एक ही प्रेस रिलीज में सारे एजेंडा आइटम्स दिए जाते हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से एक अलहदा से प्रेस रिलीज जारी की गई। जो दूसरी प्रेस रिलीज थी जिसमें बाकी 8 एजेंडा आइटम्स थे, उसमें विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया पहले, लेकिन बाद में फिर वो उसके ऊपर जो है उसको वापस ले लिया गया। और जो मेरी बात हुई है राग़िब नईमी साहब से, जो चेयरमैन है इसकी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये लास्ट एजेंडा आइटम था तो इस दौरान खाना लग गया और हमारे बहुत से अरकान जो थे वो खाना खाने लग गए। तो जो नोट्स लेने वाला लड़का था उसने ये समझा कि शायद टैक्स के ख़िलाफ़, क्योंकि राय पहले आ रही थी, तो उन्होंने समझा कि शायद ये हतमी फ़ैसला हो गया, इसलिए उसको जारी कर दिया गया। हालांकि जो प्रेस रिलीज जारी होती है वो भी कम अज़ कम चेयरमैन के को दिखाने के बाद जारी होती है, लेकिन एक तो उस फैसले को वापस ले लिया गया और कहा गया कि आइंदा इजलास में इसके ऊपर गौर किया यानी कि जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अरकान खाना खाने चले गए थे। जी जी, ये और खाना, ये मैं नहीं कह रहा, जी ये जी। चेयरमैन राग़िब नईमी साहब जो हैं उन्होंने मेरे से गुफ्तगू में बताया तो कि मेरे जो अरकान थे, जो इस काउंसिल के अरकान हैं, वो खाना खाने चले गए और कुछ की राय इस टैक्स के खिलाफ थी, तो नोट्स लेने वाले लड़के ने समझा कि टैक्स के खिलाफ फैसला हो गया, इसलिए दे दिया। अच्छा, जब ये पहली प्रेस रिलीज आई तो उसके बाद FPR ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे इस मामले पे, विद होल्डिंग टैक्स पे, ठीक। और काफ़ी दबाव भी आया। उसके बाद जो अगली प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया जी कि ये हतमी फैसला नहीं था और इसमें अभी हम अगले इजलास में इस पर दोबारा गौर, हालांकि एक दफ़ा राय आने के बाद दोबारा उस पर गौर नहीं हो सकती जब तक कोई नया पहलू उसमें ना आए। तो फिर मैंने कॉल की चेयरमैन साहब को, तो उसमें उन्होंने मुझे ये बताया क्योंकि खाना लग गया था तो कुछ लोग उठ के चले गए, तो ये जो है वो मामला पीछे हो गया। और ये उन्होंने नहीं बताया कि प्रेस रिलीज किसकी अप्रूवल से तो जारी ये हुआ। खाने में हलवा था। ये मुझे नहीं पता कि अच्छा, उसमें हलवा था, मुझे लगता है लेकिन होगा। उन्होंने जो मुझे बात बताई मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए, जो वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जो प्रेस रिलीज है वो ये है। फैसला बाबत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ दर्ज 295C की FIR और उसके कलमात का हुक्म, मुरासला अज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपने 243वें इजलास मोरखा 24 सितंबर 2025 के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मरासले पर गौर किया। शरई असूल व ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद काउंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्जा झैल फैसला किया। अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ इन अल्फाज को बतौर रिकॉर्ड, बतौर रद्द इनकार और सख्त तंबीह के जिक्र किया गया है, ना कि किसी तायीद के तौर। दूसरा पॉइंट, शरई असूल ये है कि कुफ्र के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब उनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। ठीक है जी, तालीम के लिए वो अल्फाज नकल हो सकते हैं, खुद ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कह रही है तहरीरी तौर पे। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है, खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज़ जुमले नकल करने की कतन इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नकल कुफ्र पर मुश्तमिल हैं, मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए हैं। इस बिना पर इनका यह तर्ज अमल सख्त ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहिक है, और चूँकि यह अमल उन्होंने बार बार दोहराया है इसलिए उनका ये जुर्म मज़ीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के एक क्लिप के ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज है, फिर आगे वही
جملے درج ہیں جو انجینئر مرزا نے کہے تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی، وہ یہاں لکھے گئے ہیں لیکن میں ان کو نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہا گیا کہ مرزا یہ جملے لکھنے کے بعد کہا گیا کہ مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تعریف بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں مانوی تعریف ہے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا۔ قرآن کریم کی بالا آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوالہ کے لیے آیت کا ترجمہ پیش ہے، پھر ان آیات کا حوالہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اچھا جی، حوالے کے اس کے بعد اس کے ترجمے کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشید عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ مرزا کے ذاتی الفاظ ہیں اس آیت میں، جو اس آیت میں کہیں موجود نہ ہیں، اس لیے مرزا کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تعریف کے زمرے میں آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی متلزم ہے، لہٰذا اس پر آیت دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے، یعنی کہ توہین رسالت کے ساتھ قرآن پاک میں مانوی تعریف کی ہے، آیت میں مانوی، یعنی آیت کے ترجمے میں وہ بات انہوں نے کہی ہے جو ترجمے میں نہیں ہے۔ آج وہ فارمیٹ آپ نے جو بنایا ہاں نہیں، لیکن آپ دیکھ کے مجھ سے کوئی بات نہیں، لیکن بات تو میری اور آپ، میں آپ ہی سے بات کر چلیں ٹھیک، اگلی بات لوگوں سے بات کروں۔ اچھا، کاؤنسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھجوایا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی جانب سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اس فتاوی کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاوی مہیا کیے گئے۔ کسی بھی طرح کے کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف یا رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آخری نقطہ بتایا گیا کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی رائے ہے یا نہیں۔ ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر جے ایم چینن کا وائس میسج سنایا گیا، جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کیا اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں، اور اس طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین کو بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں۔ اچھا آصف، تین باتیں جو میں سمجھاؤں، میں ایکسپلین بھی کرتے جائیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو توہین رسالت کا الزام انجینئر محمد علی مرزا پر لگا ہوا ہے، انہوں نے مزید اس پہ شک اضافہ کر دیا کہ توہین قرآن بھی لگا دیں، تحریف قرآن۔ اس سے پہلے اعزاز یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، پہلے شرعی اصول بتائے باطل کی تردید کے لیے، ٹھیک، تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، یا شہادت کے لیے وہ کفریہ کلمات دہرائے جا سکتے ہیں، ٹھیک، جو کفریہ کلمات ہیں وہ دہرائے جا سکتے ہیں۔ کن تین صورتوں میں؟ خود انہوں نے بتایا، تعلیم کے لیے، یعنی اگر کوئی واعظ ہو رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، یہ اس میں تحریری ہے، اور یہ 2 پیجز آپ کو اس پہ دکھانے بھی چاہیے، بالکل یہ سائن شدہ تمام ممبرز کی وہ پریس ریلیز ہے، اتھینٹک پریس ریلیز ہے، ساری میڈیا میں موجود ہوگی، بالکل ٹھیک بات، کہ وہ مان رہے ہیں کہ تعلیم کے پرپز کے لیے، کسی جگہ شہادت دینے کے لیے، یا پھر تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ باطل کی تردید کے لیے، بالکل ٹھیک بات، یہ الفاظ جو ہیں وہ دہرائے جا سکتے ہیں، بالکل، لیکن اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں یہ غیر شرعی اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کاؤنسل کہہ رہی ہے۔ اچھا، اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے سامنے مسلم امہ کے وہ معاملات لائے جاتے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں، انفرادی مسئلہ لایا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے سنیں تو میں آپ کو مجھے بیان اگر آپ کرنے دیں۔ امہ کے عمومی اور اجتماعی مسائل ان کے سامنے لائے جاتے ہیں، انفرادی نہیں لائے جاتے۔ انفرادی معاملہ صرف مخصوص صورتوں میں آ سکتا ہے، ٹھیک، کہ کوئی ایسا فرد کے ساتھ معاملہ ہو جائے جس پہ پہلے کوئی واضح احکامات نہ ہوں، تو سپیریئر جوڈیشری ان سے کہہ سکتی ہے کہ اس معاملے پہ اپنی رائے دیں۔ اچھا، اور اس کا اصول یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ آئندہ کے لیے کوئی جو ہے اصول طے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے پاس آیا ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے، جو ایک جانب تو مدعی وہاں پہ جو ہے ایف آئی آر کاٹ کے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف وہ آ گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس۔ اچھا ایک منٹ آصف، سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ اس معاملے کو کور کرتے ہیں، سوال میرا کرنا بنتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیاں ہیں، پرٹیکولرلی ایف آئی اے، این سی سی اے تو ادھر سے بنی ہے نا، کیا ان سے رابطہ کرتی رہی ہیں رہنمائی کے لیے؟ ایسی کوئی واضح نظیر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میں پچھلے تقریباً 20 سال سے یہ سارا مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ دیکھ رہا ہوں،
اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے لیول پہ کبھی کوئی چیز ان سے رہنمائی کے یہ لیے پہلی نہیں دفعہ پوچھی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے اعزاز کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کیونکہ پورے پاکستان کے اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں اس کی رائے کو ایک مذہبی معاشرے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ابھی مرزا محمد علی انجینئر جو ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ عدالت انہیں گناہ گار تصور کرے گی، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں گے یا نہیں۔ لیکن آج جو یہ پریس ریلیز آئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس میں انہیں اس چیز کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ایک عدالت لگائی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ میرا یہ سوال تھا مرزا صاحب سے کہ اگر مرزا صاحب سے یا راغب نعیمی صاحب سے؟ میری جو راغب نعیمی صاحب سے بات ہوئی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ان کا میرا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ ان کے والد صاحب ان علماء میں تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور پھر ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا۔ ٹھیک، اس ناطے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ٹھیک۔ ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کے آج کی پریس، ایک تو یہ کہ یہ معاملہ ابھی انڈر ٹرائل ہے، دوسرا یہ کہ آپ سے جو چیز ایک رائے مانگی گئی تھی اس کی تشہیر آپ نے جب کر دی، اس کی آپ نے تشہیر کر دی۔ اصولاً تو یہ تھا کہ آپ اس رائے کو لکھ کے واپس اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو بھیج دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے جو آج تشہیر کر دی اس معاملے کی اور جس میں آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ توہین نہ صرف رسالت کے مرتکب ہیں بلکہ توہین قرآن کے مرتکب ہیں، ان کے اوپر ایک دفعہ مزید لگائی جائے، قرآن پاک کی آیت کی کا جو معنی ہے اس کے اندر تحریف کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں پہلے سے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی۔ تو میں نے انہیں یہ یاد دلایا کہ آپ تو ایک بڑا سنجیدہ فورم ہیں اور آپ کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے، ذاتی حیثیت میں کوئی جو بھی کرے، لیکن آپ کی رائے کو بہت اتھینٹک پاکستان کے سماج میں مانا جاتا ہے۔ اور گو کہ حکومت کئی دفعہ آپ کی بات نہیں مانتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آصف، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایک انڈیویجول کے بارے میں ایک کلپ سن کر، جس کو انہوں نے نقل کیا، کلپ سن کے فیصلہ دیا ہے، وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات نکالی گئی ہے۔ کیا محمد علی مرزا کو انہوں نے سنا ہے؟ خود سنا ہے انہوں نے بلا؟ دیکھیں اعزاز، میرا ان سے یہ سوال تھا، میں نے انہیں یہ کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مرزا صاحب سے کوئی رابطہ کیا؟ اچھا، آپ نے یہ پوچھا ان سے؟ ان کا کوئی موقف بھی آپ نے سنا؟ ٹھیک، فیصلہ سنانے سے بالکل پہلے ٹھیک، آپ نے ایک فیصلہ سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور ہم نے وہ وضاحتی بیان سنا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کیونکہ معاملہ یہ عدالت میں ہے اور عدالت وہ وضاحتی کلپ ہونے کے باوجود وہ انجینئر صاحب کو موقع دے گی صفائی کا، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ عدالت نے طے کرنا ہے، لیکن انہیں ایک موقع ضرور دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بھی اسی نظام کے تحت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک نظام، ایک عدالت سجائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس سارا فورنزک ایویڈنس موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہاتھ پیر بولیں گے، اللہ کے حکم سے وہ مناظر ہمیں واپس دکھائی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خود خالق کائنات بھی ہمیں صفائی کا موقع دے گا کہ تم نے جو سچ جھوٹ اپنی صفائی میں بولنا ہے وہ کہو، اور اس کے بعد پھر ایویڈنس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لائی جائے اور ہمارا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ نہ ان کی جورسڈکشن تھی انڈیویجول فیصلہ کرنا اور نہ اس بندے کو بلا کر سنا گیا اور اس فیصلہ کر بات دیا۔ پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے تو کیونکہ انویسٹیگیشن جو ایجنسی تھی اس کی رائے تھی، تو میں نے کہا سر آپ نے یہ رائے جب پبلک کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا جو ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے اور وہ میں نے اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور بات کی، میں نے کہا دیکھیں توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین رسالت و انبیاء، توہین صحابہ و اہل بیت، توہین قرآن اور توہین مذہب، یہ جو 4 قسم کی توہین کے قانون ہیں اس میں توہین رسالت ایک ایسا قانون ہے جس میں سزائے موت ہے، باقیوں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا مرتکب ہوا ہے، تو ڈیورنگ ٹرائل یا اگر عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے اور اس کے بعد مرزا جو محمد علی مرزا جو ہے اس کو کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے تو اس میں آپ کی کس حد تک ذمہ داری ہوگی؟ نہیں، ذمہ داری ان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ اسلامی نظریاتی انہوں نے کہا کونسل کے کہ ممبر ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا سر یہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس پہ یہ الزام ہوتا ہے اس کو سنا نہیں جاتا نارملی، ٹھیک بات ہے، وضاحت دیکھیں۔ اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا حضرت ایک معاملہ ہے کہ اگر ان 4 توہینوں میں سے کوئی بندہ کوئی توہین کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے
कि मैंने ठीक किया है, हाँ, नाउजुबिल्लाह, ठीक है, तो उसका स्टेटस और होता है। ठीक है, और अगर किसी से सामन हुई हो हाँ, और या वो कह रहा हो कि मुझे गलत समझा जा रहा है, मेरा मफहूम ये नहीं था, ये, ठीक। तो इसके बारे में जो है क्या राय इसके है? बारे में क्या होगा? फिर? क्योंकि ये जो वजाहत है उसमें भी यही यही कहा कहा गया, गया। और वो यही कह रहे हैं कि मैंने उस वीडियो के आखिर में भी, शुरू में भी सलातो-सलाम भी पढ़ा है, मैं ये सोच भी नहीं सकता, ये सारी बातें। अच्छा, तो फिर क्या कहते तो हैं? उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि हमने क्योंकि इसके ऊपर शरई राय देनी थी, तो हमने अपनी शरई राय दी है और बाकी अदालत जाने। तो मैंने कहा सर, आपका जब ये आज की जो प्रेस रिलीज है, ये तो अदालती कार्रवाई पे भी ज़ाहिर असरअंदाज होगी कि जो भी जज हैं वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने बैठ के एक डिसीजन दिया है, तो ज़ाहिर है आप लोग फ़िक़्ह के बहुत बड़े जो आपके ब्रेन हैं, मुबल्लिगीन तो हैं। आप अगर ये राय जिस तरह से मांगी गई थी, राय तो पब्लिकली नहीं मांगी गई थी, ठीक, ठीक। तो आपने प्रेस रिलीज इसकी जो जारी की है, तो इससे ट्रायल पे आप असरअंदाज नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा देखें, फिर उन्होंने अगेन ये बात की कि क्योंकि इस पे बहुत सारे उलमा और लोग राय दे रहे हैं, तो हमारी राय से भी अदालत इससे कोई तासुर नहीं लेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं दो बातें। एक, मुझे ये फरमाएं कि जो राय इन्होंने दी है, मुफ्ती तारक मसूद ने, आपको पता है मुफ्ती तारक मसूद कराची में है, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ है। उन्होंने माफ़ी मांगी बाद में, फिर वो उनका मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने वजाहत की, माफ़ी मांगी। अच्छा, उन्होंने भी ये बात आपको पता है कही कि जी ये तालीमी गर्ज से अगर आज हम पाबंदियां इस तरह की लगा देंगे और मुकदमात दायर कर देंगे, तो कल तो मज़हब के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। हमारे बच्चे हैं जो पूछते हैं, कल तो बात ही नहीं करेगा। और आप ये देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे ये इल्ज़ाम किन लोगों ने लगाया। पहली बात तो ये है कि वो बंदा जो रसूल की इज्जत और तकरीम बयान कर रहा है, उस इंटरव्यू से पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू ख़त्म होता है तो तब भी वो हुजूर की शान बयान कर रहा है, उसके ऊपर तो इन्हें रिसालत लगा रहे हैं, और पूरा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा ही नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, और आपने फैसला कर दिया। तो ये तो एजाज, मैं तो एक सीधी सादी बात जानता हूँ। मैं देखिए, मैंने आज भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वो बयान नहीं सुना जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ ये मुकदमा, बिल्कुल ठीक, ना ही मैंने उनकी वजाहत सुनी। ठीक, ठीक। मैंने उसके पढ़ा है उसके बारे में कि ये वजाहत उनकी आई है, मैंने उनका वो बयान भी नहीं सुना। मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उस इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे जो पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस से जिसको हम रन करते हैं, जिससे हमें ये तवक्को होती है कि यहाँ क्योंकि हर फ़िक़्ह के लोग बैठे हैं, तो ये बड़ी मुस्तनद और बड़ी मोतबर राय देते हैं, और वो राय सामने आती है जिस पे किसी फ़िक़्ह का कोई इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन आसिफ, लेकिन जो एजाज मोहम्मद अली अभी- मिर्जा है, इन्हीं इसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर एतराज करते रहे, उनके अजीजों कारब पे एतराज देखें, करते रहे। एजाज, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है ना। देखें, ये बड़ी सीरियस बात है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या ये उनका दायरा इख्तियार है कि वो अंडर ये आज के बाद ये सवाल होंगे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से होंगे, शायद किसी अदालत में भी हों। सबसे पहले तो ये कि ये जो जनरल ज़िया की इस्लामाइजेशन थी उसकी रोशनी में आई है। हुकूमत खुद अक्सर इसकी बहुत सारी सिफारिशात नहीं मानती, लेकिन जब आपका एक संजीदा फोरम किसी आदमी को ये डिक्लेयर कर दे, तो हमारे यहाँ इन दफ़ात के तहत जो मुकदमात होते हैं उसमें बहुत अक्सर सूरतों में अदालत से पहले लोग फैसला कर देते हैं, ऐसे ही है, लोग ऐसे ही। एग्जीक्यूट कर देते हैं ऐसे सजाओं ही। को। इस संजीदा फोरम के ऊपर आइंदा से सवाल होंगे कि क्या ये इंडिविजुअल्स के मैटर सुन सकते हैं, क्या ये अंडर ट्रायल चीज़ों के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। अच्छा, राय सिर्फ दे नहीं सकते, पब्लिक भी कर रहे हैं उसको वो प्रेस रिलीज में जारी कर रहे हैं। फिर ये जो इसमें इस दफ़ा जो अरकान आए हैं वो उनके ऊपर भी बड़ा एतराज़ होता है, मुतनाज़ा जी, 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 नाम जी, है। जी। वैसे तो हर दौर में हुकूमतें मौलवियों को खुश करने के लिए इस काउंसिल में शामिल करती आपको रहती पता है है। ना, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गाड़ी पे झंडा भी लगा जी, होता है, जी, जी, इक्वल मिनिस्टर के, स्टेटस जी। होता है, बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है, बहुत बड़े फंड्स होते हैं, अरकान के एजाज़िये होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम आते रहे हैं, सियासी ब्राइबरी भी होती रही है चेयरमैनशिप के लिए, मेंबरशिप के लिए। अब जो मौजूदा मेंबरान हैं इनकी तरफ से जो फैसला आया है, आने वाले दिनों में मजहबी हलकों में, समाजी हलकों में और अदालतों के अंदर इसका पोस्टमार्टम होगा। और मैं जो एक आखिरी बात करना चाहूँगा, एक सवाल ले ले मेरा, हाँ, एक सवाल आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अरकान काजी हैं? देखें, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो, क्योंकि ये तो काजी वाला काम किया ना उन्होंने, ये वाला काम तो और काजी वाला कानूनी किया। जो मैंडेट है, जज इस्लामी जज
वैसे तो जो इनका मैंडेट है वो ये है कि हम इनसे वो इज्तिहादी मामलात पूछते हैं जिन पर हम समझते हैं कि अब इनमें उम्मत की मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है। इनके सामने कलेक्टिव मामलात जाते हैं, इनकी बहुत सारी सिफारशात बहुत ही ज़बरदस्त भी होती हैं। इसमें इनकी बहुत सारी सिफारशात ऐसी होती हैं कि जिन पर वाकई में अमल भी होना चाहिए, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चंद एक फ़ैसले ऐसे भी हैं जो बड़े मुतनाज़ा भी समझे जाते रहे हैं, पहले भी उनके ऊपर बड़ी ले दी। हुकूमत इनकी बहुत सारी सिफारशात, उसने आज तक सैकड़ों सिफारशात हैं। आज तक फौजी डिक्टेटर यहाँ पर आते रहे, कभी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फैसला दिया कि ये गलत है डिक्टेटरशिप? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इतनी बोल्ड नहीं है कि किसी डिक्टेटर के बारे में कहे कि वो तो फिर नौकरी भी कलमा हक नहीं कहते। बस वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे एजाज हाइब्रिड निज़ाम, अब वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है। आज कभी दिया इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ? मुझे याद है अल्लामा रागिब नईमी साहब जब यहाँ आए तो पहली मीटिंग में जो उन्होंने हमारे साथ की थी, उसमें मैंने उनके सामने ये रखा था मैटर के समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त है, खुसूसन तौहीन, ये जो 4 तौहीन है ना जी, इसके वाले से जी 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 कुरान पाक की तौहीन, कारोबार लोगों ने बनाया है यार की तौहीन, और ये चारों जो तौहीनें हैं, इस हवाले से अदालतों में मामलात नहीं तय हो रहे, समाज में तय हो रहे हैं। तो इसमें हमने इनसे कहा था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसके ऊपर क्या लोगों की रहनुमाई करेगी कि ये चीज़ें अदालतों को तय करनी चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है और हम इस पे करेंगे, बड़ा रोल अदा करेंगे। लेकिन और आज उन्होंने अदालत से पहले जो एक फैसला सुनाया है इसके बारे, अच्छा गो के शुरू में वो लिख रहे हैं कि ये इब्तदाई मामला है, लेकिन फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो अच्छा एजाज मैं फिर भूल जाऊंगा, 2 बातें इसमें बड़ी और अहम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी ये जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, ये जो मुतनाज़ा पीका कानून के तहत बनी है, इसका क्या ये मैंडेट है कि ये आके इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय लेके इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में, या ये कानून नहीं जानते? नहीं, वो तो आपने कह दिया ना मुतनाज़ा है, आपने तो कहा। अच्छा वैसे उसमें उन्होंने इसमें वकारुद्दीन सैयद इसके सरबराह हैं, बड़े हम उन्हें डिसेंट अफसर मानते हैं, बड़े एक हम उनसे एक उन्हें हम बड़ा अच्छा अफसर मानते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो दिया ना, देखे ना इसमें लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि उस एजेंसी ने 7 फतवा लगाए हुए हैं जो कि मोहम्मद अली मिर्जा के हक में है। नहीं आगे चले, इसमें नहीं कोई देखें, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना किसी में करनी चाहिए, जो मामलात हैं उनको लेके आगे जाना चाहिए, ना कि उसे जो है वो इधर उधर से राय लेके बात करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि अगर ये बात कॉन्फिडेंशली पूछी गई थी तो ये कॉन्फिडेंशली बताई जानी चाहिए थी। क्यों? कि अभी इस पे अदालत का डिसीजन नहीं आया। ठीक है। नंबर 3, आज जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये डिसीजन जारी किया है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे नहीं रुकेगा, इस पे आइंदा फिर ये केसेस इन्हें टेक अप सब पे आएगा, सब पे आएगा। जी जी। और ये एक ना रुकने वाली एक बहस इस आज के इस फैसले। आसिफ मैं आखिरी मैं कमेंट करूं, मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस काउंसिल के मेंबरान जो कि एक ख़ास फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी फ़िक़ा से, उनके ऊपर तनकीद करता रहा। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोज़ मौजूद हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस काउंसिल के अरकान के अजीज़ो अकारब के ऊपर तनकीद करता रहा है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस काउंसिल के ऊपर भी सवाल इस काउंसिल के बाज़ अरकान के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाता रहा है, और वो जो इन्होंने बाज़ लोगों ने दुकानें खोली हुई ना, उनके ऊपर भी सवाल उठाता था। वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला किया है। मुझे ऑनेस्टली डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप तो बड़ा मुफ्ती राग़ब साहब को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। मेरे नज़र में जो लोग हुकूमती ओहदे कबूल करते हैं किसी मेरिट और उसके बगैर, मेरी नज़र में उन लोगों की इतनी इज्जत नहीं है, मेरी उनकी इज्जत नहीं है। आप जो साइबर क्राइम ये कंट्रोल एजेंसी है, उसको नहीं मालूम कि वो भी है ना, बात अभी फैसला इन्होंने किया ना, वो है नहीं। देखें, वो एक बुनियादी उसका रोल है, केस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके अदालत में अपना चालान देना है, तो उनको नहीं मालूम कि इस बारे में किन लोगों से राय लेनी है और किन से नहीं लेनी, और कौन लोग इस मुकदमे में फरीक हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला भी आगे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात देना हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।